दुर्घटना की चपेट में आने से छात्र गंभीर रूप से हुए घायल। दुर्घटना की चपेट में आने से स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से धूपगुड़ी अस्पताल ले जाया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे धूपगुड़ी महाकुमार विनय शाह मोड़ इलाके में घटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूली छात्र जब पढ़ने के लिए साइकिल से मागुरमारी से धूपगुड़ी जा रहे थे, तभी वह टाटा मैजिक सवारी गाड़ी और बस लदी गाड़ी के बीच में गिर गए। खबर मिलते ही धूपगुड़ी फायर ब्रिगेड पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को बचाया गया और धूपगुड़ी महकमा अस्पताल ले जाया गया। वही मैजिक गाड़ी को तो नहीं रोका जा सका, लेकिन पास लदी गाड़ी को पुलिस थाने ले आई। साथ ही पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। ঘটনা বলতে মনে হয় স্টুডেন্ট কলেজ যাচ্ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, কলেজ যাওয়ার পথে ওই বাসের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। ধাক্কা লাগার পর তো অ্যাক্সিডেন্টটা গুরুতর হয়েছে, মাথাটা ফেটে গেছে একদম। হ্যাঁ, চোট গুরুতর হয়ে গেছে। ছাত্রী কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? কলেজ ছাত্রী, পাইকের পাড়া ওই তালপুকুর দোকান থেকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় মনে হয়। আচ্ছা, ঘটনাস্থলে ফায়ার ব্রিগেড আসছে? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড আসলো, পেশেন্টকে নিয়ে গেল। গাড়ি দুটোকে আটক করা হয়েছে? হ্যাঁ, গাড়ি দুটোকে আটক করা হয়েছে বলতে গাড়ি দুটো চলে গেল, এখানে স্কুলের মাঠে ছিল। হ্যাঁ, এখন তো ওইদিকে চলে গেছে, আমরা ধরবো। হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে, আমরা ধরবো। কোথায় ঘটনা এটা? ঘটনাটা এটা হচ্ছে বিনেশ্বর মোড় সংলগ্ন ইস্কন মন্দিরের পাশে। আপনার নাম? আমার নাম মনোরঞ্জন সিং।